मित्रों ने राम राम ने सीताराम। मित्रों हूँ तमने 45 जोड़ वढियारा बळद देखाड़ी। एमांथी जो मित्रों आ पहली जोड़ छे गाय घामा जोय मित्रों तमे एक बार खाली जो बळजिया जो। बीजी जोड़ देखाड़ू मित्रों जोवो केम छे बाकी आ बळजिया काई घटे यार सरस छे हो यार। तीजी जोड़ देखाड़ू मित्रों जोवो केम छे आ वढियारा बळद तो मित्रों काई न घटे ने रूप रूप नो अंबार कहेवाय यार। वाह भाई वाह। चौथी जोड़ देखाड़ू मित्रों जोवो आ मित्रों जो नागोरी बाकी वाह भाई वाह। मित्रों एनु आम लंबाई ऊंचाई तो जो बाकी वो है आम शरीर तो जो वाह नागोरी वाह। पानी क्या उड़ाड़ता जाए भाई भाई। पांचमी जोड़ देखाड़ू मित्रों जो केम छे आ वढियारा बळद जो बाकी वाह भाई वाह। जीवनी जेम हांसवे मित्रों जो वाह भाई वाह। छठी जोड़ देखाड़ू मित्रों जो सैणा में हाथी हाले छे मित्रों जो वाह खेड़ू भाई वाह। सातमी जोड़ देखाड़ू मित्रों ओ हाय मित्रों आम जो आ जमणे मित्रों पग आगळ राखीने बेहे ने तो ए बहु शुकन्या बळद कहेवाय मित्रों जो वाह भाई वाह। आठमी जोड़ देखाड़ू मित्रों मित्रों साह तो जो पण बाकी ओ हाय केटला लांबा है। नवमी जोड़ देखाड़ू मित्रों जो वाह खेड़ू भाई वाह। बळद में तो काई न घटे यार। दसमी जोड़ देखाड़ू मित्रों जो જોઈ લો તમારા ટ્રેક્ટર નો હાલે ના મિત્રો અમારા બળદ હાલકી જોઈ લો કેમ બાકી રબાકા દેતા હાલે ને બાકી જો વાહ ભાઈ વાહ કેવા મસ્ત ભાઈ। 11મી જોડ દેખાડો મિત્રો જો કેમ આ બેન હાથી આપે જોઈ લો વાહ ભાઈ વાહ સરસ હો બેન। 12મી જોડ દેખાડો મિત્રો જો કેમ છે આ વડિયારા બસ બાકી कालिया धोलिया नी जोड़ वाह भाई वाह। 13મી जोड़ देखाड़ू मित्रों जो वाह भाई वाह। आने केवाय असल वढियारा जो रूप तो जो यार वाह खेड़ू भाई वाह केवा हेला जाए बाकी जमीनी एम से मित्रों पण जो 14મી जोड़ देखाड़ू मित्रों जो आ तो मित्रों आखलो से आखलो वढियारो भाई आपणे आना बळद आवजो केम बाकी वट पड़े ने हाइलो जातो तो मित्रों जो वाह भाई वाह। 15મી जोड़ देखाड़ू मित्रों जो केम बाकी आ वढियारा बळद जो कालिया धोलिया नी जोड़। 16મી जोड़ देखाड़ू मित्रों जो केम से आ वढियारा बाकी वस्तु से ने वस्तु केवायला बाकी लटके जो। 17મી जोड़ देखाड़ू मित्रों जो केम से आ वढियारा बळद बाकी सांडला केराला मित्रों जो खरा वाह भाई वाह। 18મી जोड़ देखाड़ू मित्रों जो भीना में रबाका देता मित्रों साण वावता लागे सीधू जो वाह भाई वाह। 19મી जोड़ देखाड़ू मित्रों जो केम से बाकी आ वढियारो रूप रूप नो कटको है ने वाह भाई वाह। 20મી जोड़ देखाड़ू मित्रों जो बाकी मौज में आई गया मित्रों जो आम कूदका बळद मारता हो तो खेड़ू ने खिलो सुखी हो नकर अमुक अमुक तो हांस पे तुम जोता रही जाओ मरी गયેલા जेवा हांस पे नीरे नहीं हरकू आ केम बाकी जो 21મી जोड़ देखाड़ू केम दौड़ा मित्रों जोई लो बाकी वाह भाई वाह वाह भाई वाह। 22મી जोड़ देखाड़ू मित्रों केम बाकी रेवाड़ा हाले ने वाह बेरू वाह देख लो। 23મી जोड़ देखाड़ू मित्रों भाई नागोरी नागोरी क्या माले बाकी 24મી जोड़ देखाड़ू मित्रों वाह भाई वाह साणु पड़ता लागे मित्रों। 25મી जोड़ देखाड़ू मित्रों जो आई नागोरी मित्रों कबड़ा कबड़ा से हम जो तो खरा खाओ झीणका झीणका
26મી જોડ દેખાડો મિત્રો। વાહ વઢિયારા વાહ, આને તો રૂપ બાકી જો કેવા આયલા આવે મસ્તીમાં। 27મી જોડ દેખાડો મિત્રો। આ તો મિત્રો ગાય છે વઢિયારી બાકી જો 28મી જોડ દેખાડો મિત્રો। કેમ છે ધોળિયા કળિયાની જોડ બાકી। 29મી જોડ દેખાડો મિત્રો લગ્નની। કેમ છે બાકી શણગાર જો વઢિયારાનો ભાઈ ભાઈ કાંઈ ન ઘટે હો વાલા। 29મી મિત્રો જોડ છે વઢિયારા બળદની। કેમ છે બાકી જો આ 30મી જોડ દેખાડો મિત્રો જો બાકી બળજાન નવરાવે છે જો તો ખરા મિત્રો કેવા છે આ વઢિયારા તો એના શિંગડા મોડિયા તો જો બાકી વસ્તુ કે ભાઈ ભાઈ। 31મી જોડ દેખાડો મિત્રો જો કેમ છે આ વઢિયારા બાકી જો 32મી જોડ દેખાડો મિત્રો જો કેમ છે આ વઢિયારા બાકી નળીમાં આયલા જાય ને। 33મી જોડ દેખાડો મિત્રો જો વાહ ભાઈ વાહ। 34મી જોડ દેખાડો મિત્રો જો કેમ બાકી હાલે લટકે વાહ ભાઈ વાહ વાહ ભેરું વાહ। 35મી જોડ દેખાડો મિત્રો જો કેમ છે આ વઢિયારા બાકી કાંઈ ઘટે વાહ ભેરું વાહ। 36મી જોડ દેખાડો મિત્રો કેમ છે આ વઢિયારા બાકી વસ્તુ છે ને। 37મી જોડ દેખાડો મિત્રો જો કેમ મિત્રો બળજા ગાડીનું ભરોટું કર્યું જોઈ લો નાગોરી ટાઈપના બળજા છે ને પતલી પતલી સિંગના। 38મી જોડ દેખાડો મિત્રો જો 29 30 31 32 33 34 સારું મિત્રો રામ રામ લાઈક બાઈક કરજો।